बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर जो जलसा हुआ, उसमें जो तकरीरें हुई, फौज, इमरान खान और इस हुकूमत के लिए वो पैगाम था। आसिफ अली जरदारी ने जो तकरीर की, तकरीबन 9 मिनट की आसिफ अली जरदारी ने तकरीर की, और इस तकरीर में जो उन्होंने बात की, उन्होंने पैगाम दिया फौज को और नवाज शरीफ को। इंतहाई अहम तकरीर थी, मुख्तसर सी तकरीर थी, लेकिन बहुत अहम तकरीर थी। क्या पैगाम था उसमें, मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज ने कहा है कि इस हुकूमत की, इमरान खान की नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ रहा है। इमरान खान जाके फौज के पीछे छुप जाता है। महंगाई होती है तो कहता है फौज मेरे पीछे है, टमाटर महंगे होते हैं तो कहता है मेरे पीछे फौज है, रोटी महंगी होती है तो कहता है मेरे पीछे फौज है। फौज को यह बदनाम कर रहा है इमरान खान। क्या तफसील है आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ बिलावल भुट्टो ने अब कहा है अपने जियालियों को, तैयार हो जाओ, 31 तक अगर इस्तीफा नहीं आया इमरान खान का तो इस्लामाबाद जाने के लिए तैयारी पकड़ लो। इस सारे की तफसील आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को क्या पैगाम दिया गया है, क्या बात कर रहे थे नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से, जिसके बाद उन्होंने आज तकरीर में खुल के नहीं, दबे अल्फाजों में एक पैगाम दिया। वो सब आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन उसको क्लिक कीजिए, ताकि दुनिया में कहीं भी हैं आप, पाकिस्तान में कहीं भी हैं, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप वो वीडियो देख सकेंगे, बाखबर रहेंगे खबरों से। साथ साथ फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वहां भी आपसे दोस्ती हो जाए, वहां भी आपसे ताल्लुक हो जाए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का अभी तक हिस्सा नहीं बने हैं तो नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आ रहा होगा, उससे भी आप हमारे दोस्त बन सकते हैं, हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, गड़ी खुदा बख्श में जो आज तकरीरें हुई, उसमें 3 तकरीरें इंतहाई अहम थी। पहली तकरीर जो सबसे अहम थी वो थी आसिफ अली जरदारी की, मुख्तसर सी 9 मिनट की तकरीर, लेकिन इस तकरीर में फौज और नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम। उसकी तफसील मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने देखती रहना है। पहले मैं आपको बताता हूं मरियम नवाज ने जो तकरीर की। पहली मर्तबा मरियम नवाज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आई गड़ी खुदा बख्श, और वहां पर उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तकरीर की। बहुत जबरदस्त तकरीर की, बहुत अहम तकरीर की, और उसमें इमरान खान को उन्होंने कपड़े उतार दिए, इमरान खान के नंगा करके रख दिया इमरान खान को। जो इमरान खान ये कहता है कि मैं फौज के साथ एक पेज पे हूं, उसके हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि ये हर मौके पर कहता है, अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है कि फौज मेरे पीछे है। फौज को यह बदनाम कर रहा है, जो ये हमें कहता है कि पीडीएम वाले फौज को बदनाम करें, असल में अपनी नालायकी के पीछे अगर कोई भी चीज महंगी हो जाए, कोई चीज अपनी नालायकी सामने आ जाए, कोई स्कैंडल सामने आ जाए, तो बार बार ये फौज का सहारा लेने की कोशिश करता है इमरान खान। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये इमरान खान कहता है, इस पीडीएम वाले फौज को कह रहे हैं कि भाई इसका तख्ता उल्टो इमरान खान का। तो मरियम नवाज ने कहा, हम नहीं कहते कि इसका तख्ता उल्टो, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं इसके पीछे से हट जाओ, ताकि अवाम का इससे सामना, और ये जिसने ख्वाब दिखाए थे अवाम को, ये उनके सामने आके अवाम को जवाब दे सके कि जब इसने कहा था कि 90 दिन में और 100 दिन में ये पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, तो उन 90 और 100 दिन का क्या हुआ, जब इमरान खान ये अब ये कह रहा है कि हमारी तो तैयारी ही नहीं थी। साथ साथ मरियम नवाज ने मुशर्रफ के बारे में बड़ी अहम बात की। मरियम नवाज ने कहा कि यह भी एक लम्हे फिक्रिया है कि वो आमिर जो कहता था नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखूंगा, बेनजीर भुट्टो को सियासत से बाहर रखूंगा, आज वो मुल्क में वापस नहीं आ सकता। खुदा की शान देखिए, खुदा का कुदरत देखिए कि वो आमिर जो अपने आप को ताकतवर तरीन शख्सियत कहता था, वो आज मुल्क में नहीं आ सकता, वो बैरून मुल्क है। और उसने, मरियम नवाज ने कहा, आके तो दिखाए, अगर हिम्मत है मुशर्रफ में तो वो पाकिस्तान वापस आकर दिखाए, लेकिन मुझे मालूम है, मरियम ने कहा, कि वो वापस नहीं आएगा। साथ साथ मरियम नवाज ने कहा कि सियासतदानों के लिए सिर्फ रह गए हैं गोलियां, कब्रें, और ये जो तजलील है, ये जो टीवी पर सर्कस चलता है, मीडिया चैनल्स लेकर बैठ जाते हैं, सियासतदानों की पगड़ियां उछालते हैं। तो मरियम नवाज ने कहा, उस पिज़्ज़े वाले का क्या हुआ, आपको याद है ना, नाम बताइए, वो पिज़्ज़े वाला कौन है, कमेंट करके बताइए। याद है अगर आपको कि किसके बारे में मरियम बात कर रही थी, जिसका पापा जॉन्स पिज़्ज़ा है, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। मरियम नवाज ने कहा कि उसके एहतसाब का क्या हुआ कि सरकारी नौकरी करते हुए अरबों रुपए की जायदाद बना ली। उससे कहा
آپ کے $52 ملین کے اثاثے ہیں؟ کہتا ہے نہیں، $70 ملین کے ہیں، 52 تھوڑی، 70 ملین۔ تو حساب دیجئے، رسیدیں دیجئے۔ مریم نے کہا کہ ان کا احتساب کوئی نہیں کرے گا، سیاست دانوں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ مریم نواز نے جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کے بارے میں بھی کہا کہ انہوں نے بنائی تھی تحریک انصاف جب نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کی حکومت کو 5 سال کرنے دیے اور بعد میں اپنی حکومت کے 5 سال پورے کیے، اور یہ آثار نظر آ رہے تھے کہ ایک بار پھر نواز شریف کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو پھر ایک بنایا گیا کوڑا کرکٹ، مریم نے کہا کہ کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا گیا اور تحریک انصاف بنائی گئی، جنرل پاشا نے بنائی، اور ایک پورا تحریک چلائی گئی نواز شریف اور منتخب حکومت کے خلاف، اور عمران خان کو میدان میں اتارا گیا۔ تو جو مریم نواز کی تقریر تھی، انتہائی اہم تقریر تھی، وہ اس چینل پہ میں ڈال دوں گا، اس پہ بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ کہا گیا ہے۔ لیکن زرداری صاحب نے جو فوج اور نواز شریف کے بارے میں کہا وہ انتہائی اہم تھا، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے اپنے جیالوں کو کیا کہا ہے۔ پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ آج بلاول ایک جلسے میں نہیں آیا، مریم نے کہا کہ مردان والے جلسے میں بلاول نہیں آیا تو عمران خان خوش ہونے لگا، چھلانگے لگانے لگا کہ جی دیکھیے پی ڈی ایم میں اختلاف ہو گیا ہے۔ پھر مریم نے کہا آج مولانا فضل الرحمان جلسے میں نہیں آئے تو اب عمران خان خوش ہوگا، دیکھو پی ڈی ایم میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ کہ جی پی ڈی ایم تقسیم ہو گئی ہے، پی ڈی ایم میں اختلافات ہیں۔ پی ڈی ایم ایک مجموعہ ہے مختلف جماعتوں کا، یہ مختلف جماعتیں جاتی ہیں، ان کے ووٹرز الگ ہیں، سپورٹرز الگ ہیں، لیکن اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں عوام کی آواز کے لیے سب ایک ہیں۔ اور عمران خان سے سب یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے وعدے کیے تھے، آپ نے خواب دکھائے تھے، تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، اور پھر مریم نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ سوئچ میرے پاس تھوڑی ہے کہ میں آن کروں آف کروں اور تبدیلی آ جائے اور نیا پاکستان بن جائے۔ تو کیا الیکشن سے پہلے عوام کو یہ بتا دیتے نا کہ سوئچ نہیں ہے میرے پاس؟ اس وقت کیوں کہتے تھے کہ ہم آئیں گے اور تبدیلی آ جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، روزگار آ جائے گا، 1 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی؟ مطلب آدمی اپنے ذہن کا علاج کروائے جب وہ یہ کہے کہ 1 کروڑ نوکریاں میں آؤں گا اور دے دوں گا، 50 لاکھ گھر میں آ کے بنوا دوں گا۔ تو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے شخص، پہلے تو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوتا ہے کہ وہ ایسا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے پھر خطاب کیا، اور بلاول بھٹو زرداری نے ان تمام شک و شبہات کو دور کر دیا جو اب تک پھیلائے جا رہے تھے، جو بات کی جا رہی تھی۔ ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، آگے میں نے بتانا ہے زرداری صاحب نے فوج اور نواز شریف کے بارے میں کیا کہا۔ لیکن بلاول نے کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم والے تقسیم ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلاول نے کہا 31 تاریخ تک اگر عمران خان نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی جانب، اور بلاول نے کہا کرسی سے گھسیٹ کر عمران خان کو ہم ہٹائیں گے۔ یہی لفظ آپ کو یاد ہے نا، دھرنے کے ٹائم پہ 2014 میں کنٹینر پہ گھسیٹنے کے لفظ کون استعمال کرتا تھا؟ یاد ہے نام آپ کو؟ نیچے کامنٹ کر کے مجھے بتائیے کون کہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نواز شریف کو گھسیٹ کے نکالوں گا۔ اب بلاول کہہ رہا ہے کرسی سے گھسیٹ کے عمران خان کو ہم نیچے اتاریں گے۔ یہ بات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے کہا کہ ان سے ملک چل نہیں رہا، جو لوگ سلیکٹرز لے کر آئے تھے اس عمران خان کو اب وہ بھی پریشان ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر رہا ہمارا بچہ، جو بچہ جمہورہ لے کے آئے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا۔ خواب تو اس نے دکھا دیے تھے، بڑی بڑی باتیں تو اس نے کر دی تھیں، لیکن اب وہ سارا بوجھ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، اس ساری تکلیف جو ہے وہ فوج کو اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اور یہ عمران خان فوج کے پیچھے جا کے چھپ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں، حالانکہ جو مقتدر حلقے ہیں انہیں بھی معلوم ہے، انہیں زیادہ فکر ہوتی ہے اس ملک کی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر معاشی حالات کمزور ہوں گے تو آپ کے دفاعی حالات بھی کمزور ہوں گے، اور فوج کو اس سے بہت پریشانی ہوگی کیونکہ ان کا بجٹ کم ہوگا، دفاعی بجٹ کم ہوگا، جو خطے کے حالات ہیں وہ اتنے سنگین ہو رہے ہیں، بھارت ایک جانب ہے، افغانستان کے حالات ہیں، ایران ایک آپ کے بارڈر پہ ہے، یہ سارے خطے کے جو بھی حالات ہیں وہ بہت سنگین ہیں۔ تو یہ فوج کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہوتا ہے جب ایک حکومت ڈیلیور نہیں کر سک رہی، اور وہ حکومت جو یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ یہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہی وہ مدعا تھا جو سامنے رکھا بلاول نے اور مریم نواز نے۔ لیکن آصف علی زرداری نے جو 9 منٹ کی تقریر کی وہ انتہائی اہم تھی۔ اس تقریر میں، کیونکہ اب تک آصف علی زرداری منظر عام پہ نہیں آئے تھے، اور اب تک کہا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کے بارے میں ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی زرداری صاحب نے اشارہ بھی کیا۔
उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरदारी साहब ने एक जो बात की वो इंतहाई अहम थी। वो बात वही थी जो उन्होंने 2016 में की थी, जिसके बाद उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा था। जब आसिफ अली जरदारी ने कहा था तुम 3 साल के लिए आते हो और ये सियासतदान होते हैं जिन्हें मुसलसल रहना होता है, उन्होंने जनरल राहील शरीफ की तरफ इशारा करके कहा था। आज जब उन्होंने तकरीर की गड़ी खुदाबख्श में जरदारी साहब ने, इस तकरीर में भी उन्होंने इस तरह की कुछ बात की कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप कुछ वक्त के लिए हैं, आप एक पार्टी ले आए, मुशर्रफ भी एक पार्टी ले आया था, उससे वो मुशर्रफ से जब पार्टी चली नहीं और आज वो पार्टी का नाम लेवा कोई नहीं है। इसी तरह ये इमरान खान की पार्टी को आप लोगों ने बनाया है, इसको इक्तदार में लाए हैं, कल को ये भी इधर उधर हो जाएगी। जब आप इक्तदार से चले जाएंगे, आप अपनी नौकरी से चले जाएंगे। उनका इशारा मुक्तदर हलकों की शख्सियात की जानिब था, जिस तरह उन्होंने 2016 में जनरल राहील शरीफ की तरफ इशारा किया था। तो वो फौज को आसिफ अली जरदारी साहब डायरेक्ट पैगाम दे रहे थे कि ये अब मामला बंद किया जाए, इस हुकूमत की नालायकी अब उरूज पर हो गई है और जो खत्ते के हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, माशी हालात हैं, वो संगीन होते जा रहे हैं और ये ऐसा डैमेज हो रहा है जो कंट्रोल करने में भी कई टाइम लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे और अवाम ये मुश्किलात बर्दाश्त करती रहेंगी। साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने अपनी तकरीर में ये बात भी की कि मुझे कहा जाता है कि आप इस तरह करें या उस तरह करें, हमें बताया जाता है। उनका इशारा मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ साहब की जानिब था। तो उन्होंने कहा, आसिफ अली जरदारी ने, मैं जानता हूं किस तरह मैंने मुशर्रफ को मक्खी, दूध में से मक्खी जो होती है उसमें से निकाल दिया था, मुझे पता है कि इनको किस तरह निकालना है। ये क्या जो है वो इमरान खान की औकात क्या है, इमरान खान की हैसियत क्या है, इमरान खान जो है वो किस खेत की मूली है कि इसको हम ना निकाल सकें। तो जरदारी साहब ने इशारा दिया जेल बरो तहरीक का, और बिलावल ने कहा इस्लामाबाद जाना होगा। जरदारी साहब कह रहे हैं जेल बरो तहरीक। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आसिफ अली जरदारी क्या प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि इमरान खान को किस तरह घर भेजना है, क्योंकि अब कहा गया है कि 31 जनवरी तक इमरान खान को इस्तीफा देना होगा और इमरान खान दबाव में भी है। इसीलिए मरियम नवाज ने आज ये भी कहा कि बच्चे हमें कहते हो कि हम बच्चे हैं, लेकिन हमारी जाके अपने बड़ों से शिकायतें लगाते हो कि इन बच्चों को काबू करें। और इन बच्चों ने इमरान खान को बहुत परेशान किया हुआ है। जो इमरान खान कहते हैं बिलावल और मरियम जो है वो बच्चे हैं, तो इन बच्चों ने इमरान खान को इतना परेशान किया हुआ है कि बार बार वो इनके बारे में बयानात दे रहे होते हैं। तो ये वो आज का जलसा था, गड़ी खुदाबख्श का तारीखी जलसा था। आज तक मरियम नवाज साहिबा यहाँ इस जलसे में गई नहीं, गड़ी खुदाबख्श पहली बार वो गई और बड़ी खतरनाक, बड़ी धमाका खेज उन्होंने एंट्री दी। जो तकरीर की, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, ये सारा माहौल था। तो आने वाले दिन सियासी तौर पे बड़े कशीदा होने वाले हैं, बड़ी हलचल होने वाली है। वो सारी अपडेट हम आपको रखेंगे इसी चैनल पे। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप हमेशा अपडेटेड रहें, बाखबर रहें। साथ साथ फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को, हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। और अगर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आ रहा होगा, हमारा लिंक आ रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।